यहाँ हूँ मोर नुआ चैनल मोर यूट्यूब पुना चैनल चिन्मय ब्लॉग सब्सक्राइब करिए 44 के सब्सक्राइबर मोर अच्छा आपण मैंने जब सहायता करेंगे 100 के हो हाय गाइस आम बाहर कड़े देउरिया जीव ग्यास आम खाई केन्दू खाई मोर सब मोर से गाड़ी चले तीन थर पकई सारे देखो आम जाऊँ बाट देख बैक कैमेरा देख बाटटा जेसी पाखे पहुँचे एवं जेसी गला है आसत देखिए जेसी भी तोड़िया बाट गुड़े अच्छे थोड़े आंब खाई दिया सोनू सी तम कम लगी पड़ा ताकि डिस्टर्ब कर फोन ने बिजी से तो हाय गाइस फाइनल आम गोटे नुआ यूट्यूब चैनल खोलिलु जाऊँ आंब खाई देखिपे आप आंब भाई देखिए कोई यूट्यूब चैनल नुआ खुली कड़पड़ासनी ब्लॉग ताकू कमेंट करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे लाइक भी करेंगे जदि भल न लगला ब्लॉग कर आंब तथापि खिया चली सरिबा उपरे हाँ टिके टिके आ ब्लॉग करिया साप कामड़ दब लगुच माने आंब खाइबा पर तो दो न लागियो कि रे साप तोला पर केमिति अनुभव लागुच अदा मरी जाइथिले किंतु आउथर बंची गइसन कोन सतरे आपण बंची पादिबे सापटा कामड़ी कोदर खाइबो टेस्ट नहीं आ रहा है क्या आपको टूथपेस्ट आपका आम करनी में कि मो बाड़ हिंदी कहू आगे उड़िया रे कह हमरा काल छो तो सुआ जे कि लागु हमरा हा पूरा एने बाहर दिसे एने सुसाइड करिवार व्यस्त अछंती कहउछंती म एने तार बाड़ डेंग मरी बोली मिति दियोनी ता ऊपर रजक डेंले दी बेकड़ा छिट छिटा जीव भल से मरिवो ओम भूर्भुवस्सुवः सत जदी अल्लाह मझे मुना आग साप तुम्हें मत चिन्ह पार बिच से गांधी मार्केट रे तुम निया लिभौल मुझे लगौ आकाश तुम्हें पूरा कही मुद्रा दुईटा पार्श्व था गोटे पार्श्वटा थी तुम्हें आ गोटे पार्श्वटा थी आमने ना आकाश जानी बादल केवल वर्षा वर्षा केवल बादल आउ कहीं भी आम विषय पशि पार मत मारी पारू मुझे तो रेप करी हेलो 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 भल भल कर कौन देशी बालाटा को उठे वर्तमान फाइनाली आथरे वर्तमान पुणी फाइनाली लेउटुचु घर को आम घर को जाऊँ लेउटुचु क्या पिठा दुई आम घर को बाहर पुणी थे आंब खिया सरला जेसीबी तार खोली चली से खोली सारे कल कले आम आसबू पेमेंट पेमेंट देबू पेमेंट तो केते टका हबो 10-15 टका घंटा के नौ जेसीबी कि घंटा 5 टका गाड़ी वर्तमान स्टार्ट हबो सोनू गाड़ी चला जो मैंने गछ विषय जानी जोड़ा के गछ कमेंट रे हमको जणांतु देखा जना जो ए गछ सब जगह मिले बहुत कम जगह मिले देखे जो केते बड़ जानी गछ बाय बाय टाटा बाहर छाइलुनी बसिबे इन जो उट आ बेंग मक्कारु पछरे मक्कारु 60 किलोमीटर इनु कम करा जीवो तो जाऊ तेल बाटरे सरुची कि नाही सरले भी किछ चिंता नाही तेल फुल देखौ जेल फोन नाही फुल अछि से भाई टाकी आकुआ टाकी रे तेल नाही आज सरी गई सबडी वीडियो करा बोले तो स्टाइली बंधु बंधु देखा जीव देखा बाटरे आटी टाकी पके देबा तेल हां वर्तमान टाकी आसी गलानी ताके पाखापाखि आम हो गलुनी तेल पकईद 2000 टका तेल पकईद जे हो तथापि भावुली 2 कोटी टका तेल पकईद बोली कि टाकी आम बड़ नुह
ଫୁଙ୍କା ଟାଙ୍କି ତେଲ ନାହିଁ, ଟାଙ୍କିରେ ବି ସରିଯାଇଛି କାରଣ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯୋଗୁଁ। ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ି ଗୁପଚୁପ ବାଲା ଆସେ। ଦେଖାଯାଉ ଆଗରେ କୋଉଠି ପକେଇଦେବା। ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ରଖି 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର କଥା କହୁଛି। ସେଇଆ ବି ହବ। ଫାଇନାଲି ଆମେ ଏବେ ଯାଉଛୁ। ଆମ ପଛରେ ବି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ସବୁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ 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 ଆଉ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଏଇ ଏମିତି 40 କିଲୋମିଟର ପାର ହେଇସାରିଲଣି। ହଁ ହେଇଗଲଣି ଆଉ ଅତିକ୍ରମ ଆଉ ପାଖାପାଖି ଗାଁ ରହିଲା। ଯାଉ ଦେଖାଯାଉ ଆଉ 4 କିଲୋମିଟର ପରେ ଗାଡ଼ିକୁ ପେଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣା ପଡ଼ିଲାଣି ଗାଡ଼ି କାରଣ ଧକେଇଲାଣି ଟିକେ ତ ତେଲ ସବୁଆଡ଼େ ଟିକେ ତେଲ ଆଭେଲେବୁଲ ନାହିଁ। ଆଗରେ ବି କୋଉଠି କାହିଁ ଦୋକାନ ଖୋଲା ନଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖାଯାଉ ଆଗରେ କୋଉଠି ପକେଇଦେବା ଦେଖି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ବାଟରେ ମିଳିଥିଲେ ତ ବାଟରେ ହଁ ବହୁତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମିଳିଥିଲେ। ସିଏ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ଆଜି ବନ୍ଦ ଥିଲା ତଥାପି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇକି ଆମ ସାଙ୍ଗେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ହେଲେ ସବୁ ଖୁସି ମଜା ଟିକେ ହେଲା। ଦେଖ ଫୁଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ମେଞ୍ଚାଏ ଅଛି। ଆଦିବାସୀ ଘର ସେଇ ଖୁସି ମଜା ଆମେ ଘରକୁ ଉଠୁଛୁ ଦେଖାଯାଉ ଆଉ। ତମେ ଦି ହାତରେ ଗାଡ଼ି ଚଲା ନହେଲେ ଘରକୁ ନାହିଁ ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଚାଲିବା। ସର୍ବତର ସେମିତି ତ କିଛି ନାହିଁ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଆସୁନି ତ ହଁ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇଯିବ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି। ଗାଁ ଭିତରେ ଏବେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଗାଁରେ ପୁରା ସୁନସାନ। କେତେ ନମ୍ବର ଦ୍ୱିପହର ତଥାପି ହଁ ବାଟରେ ତେଲ ଟିକେ ମିଳିଗଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ହମ୍ସ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଦୟାକ ସ୍ଲୋ ପୁରା। ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର କଲୋନୀ? ଏଇଟା ଆସିଗଲାଣି ଆମର ଘର ପାଖ ବୋଧେ ଜାଣି ଘର ପାଖ। ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଖ ନା ଗୋଟେ ପିଲା ମଝିରେ ବସିଛି ସେ ଖାଲି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇବ ବୋଲି ସେତେବେଳେ ହେଉଛି। ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖରାବେଳଟାରେ ପୁଣି କିଏ ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ତ ଅଛି। ତ ଏଇ ଦ୍ୱିପହରରେ କେହି ତ ଖୋଲିବେନି ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ନା। ତ ଦେଖାଯାଉ ଦେଖି ଆଗକୁ ଯାଇକି ତଥାପି ଆସିବା ଭାରି ଟିକେ। କଟକ ସହରରେ ତ ମାର୍କେଟ ତଥାପି ଆମର ଚାଲିଛି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲାବୁଲି। ଦେଖାଯାଉ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ଲସି ଫସି ଦେଖିବା ପିଇବୁ। ତ ଲସି ଫସି ତ ଯିଏ ମଝିରେ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରିପ୍ ସିଏ ଦେବେ କହିଛନ୍ତି। ତ ଦେଖାଯାଉ ଦେଖି ଆଉ ଯାଉଛୁ ଗଲୁଣି ଏବେ ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି। ଏଇଟା ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ତ ଦେଖାଯାଉ ହାଇସ୍କୁଲ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ ପୋଲିସ ବି ଚେକିଂ ଚାଲିଛି। ତ ଭୁଲ ବଶତରେ ଆମେ ହେଲମେଟ୍ ଆଣିନୁ ଆସିଥିଲୁ ଭାରି ବ୍ଲଗ୍ କରୁଛି। ଯେ ଆମ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି ବାଟରେ। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଲସି ଦୋକାନରେ। ଲସି ସବୁ ଥାକ ହେଇଛି। ବବୁଲ ନା ଯାଇକି ଲସି ଦେଉଛନ୍ତି ମିଷ୍ଟର ବବୁଲ। ତ ଫାଇନାଲି ଲସି ପିଆ ସରିଗଲା। ଏ କୁରକୁରି ଯିଶୁ ବାବୁ ଖାଉଥିଲେ ଦେଖିବା କୁରକୁରି ଜରି ଅଛି ସରିଲା ନା ଅଛି ଅଛି ବୋଧେ। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଚାଲୁ ପୁଣି ଘରକୁ ଆଉ ବେଶୀ ବିରକ୍ତି ଲାଗିଲାନି ତ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଟିକେ ଖାଆଖୁଇ କରିବା। ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ଆମେ। ତ ଯିଶୁ ଯଦି କହିବେ ଆଉ କିଛି ଯିଶୁ କହିବେ। ଆଉ କିଛି କହିବୁନି ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଟାୟାର୍ଡ ଲାଗିଲାଣି। ଘରକୁ ଯାଇ ଗାଧେଇବି ଟିକେ ଖାଇବା ତାପରେ ଯା କଥା। ତାହେଲେ ଆମେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ। ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆପଡ଼ି